السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار تصحيح سلسلة تمارين série numéro 1 chapitre 2 les ondes mécaniques progressives périodiques exercice numéro 2. يعني شفنا في الفيديو السابق في نفس الدرس، يعني الدرس الثاني من جزء الموجات الثانية بكالوريا deuxième bac sciences physiques sciences maths ou bien SVT. exercice 2 نص التمرين يقول مقتطف من examen PC rattrapage 2009. دونك l'exercice هاد الامتحان هذا بطبيعة الحال مقتطف من امتحان بكالوريا شعبة الفيزياء استدراكية 2009. دونك تمرين شامل. alors نص التمرين يقول on considère que les vagues qui se propagent à la surface de la mer sont des ondes sinusoïdales de période t égale à 7 secondes. donc عندي واحد المقطع من هذه الموجة هذه SM. l'onde étudiée est-elle transversale ou longitudinale? Justifiez votre réponse. Deuxièmement, calculez la célérité de cette onde, sachant que la distance entre deux crêtes successives est 70 mètres. المسافة بين جوج ديال القمة ولا جوج ديال الديرة ديال الموجة هما 70 متر 70 متر. 3. La figure 1 représente l'aspect de la surface de la mer à un instant T. يعني هاد الشكل هذا كيوري لنا المظهر ديال الموجة فواحد اللحظة تي. on néglige la dispersion et on considère S source de l'onde et M le front d'onde. S هو المنبع ديال الموجة و M هي مقدمة الموجة. 3.1 écrire en se basant sur la figure 1 l'expression de retard du point M par rapport à la source S en fonction de la longueur d'onde et la vitesse V. calculer la valeur τ. يعني نحدد التعبير ديال التأخر. 2. donner en justifiant le sens du mouvement de M au moment où l'onde atteint. يعني المنحة ديال حركة M. les ondes arrivent sur une ouverture de largeur A est égale à 60 mètres se trouvant entre deux quais d'un port. recopier la figure 2 et représenter après leur passage à travers l'ouverture et donner le nom de phénomène observé. يعني اسم الظاهرة الملاحظة في هذه الحالة. عندي طول الموجة على لونغور دوند لاندا وعندي اوسي لا لارجور دو لوفرتور ou bien des fentes العرض ديال الفتحة. la correction d'exercice. premièrement, l'onde étudiée était transversale ou longitudinale. justifiez votre réponse. هنا عطاونا l'onde يعني se propage à la surface de la mer. la mer هو surface de l'eau سطح الماء. إذا هنا c'est une onde transversale car la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. موجة مستعرضة. justification راه باينة ما فيها حتى إشكال. calculer la célérité de cette onde sachant que la distance entre deux crêtes successives est 70 mètres. يعني السرعة عطاوني هنايا دو كريت يعني الذروة ديال هاد الموجة اللي كتمثل ليا اوسي لا لونغور دوند. قلنا لا لونغور دوند لا فيتيس est égale à V sur est égale à lambda sur T. lambda هي la distance D qui est égale à 70 mètres et T la période est égale à 7 secondes. application numérique نلقى V est égale à lambda sur T 70 sur 7 est égale à 10 mètres par seconde. 3. La figure 1 représente l'aspect de la surface. Donc, premièrement, écrire en se basant sur la figure 1 l'expression de retard du point M par rapport à la source. يعني التعبير ديال التأخر الزمني du point M. عندنا l'expression de retard التأخر الزمني طو. عندنا تحسب التعريف V هي SM sur T. إذا طو هو SM sur V. à partir du schéma de la figure تيبان ليا أن SM la distance SM est égale à 2 fois lambda. V عندنا la célérité ديجا عندنا. إذا ممكن نستنتج التعبير ديال طو حتى القيمة بين la valeur de طو اللي هو le retard. donc la vitesse V est égale à 10 sur delta T. alors D la distance D هي SM
دلتا تي هي طو لو غوتار، و اس ام يتيكال 2 فوا لاندا. لاندا من اس حتى لهنا ثم نوتر لاندا اللي هي 2 فوا لاندا. اذا ممكن نلقى التعبير ديال طو بيان دو غوتار temporaire أو تأخر زمني. Donc V est égal à 10 sur tau. إذا tau est égal à 10 sur V. Application numérique SM sur V. SM هي 2 lambda. يعني 2 fois 90 10 متر هي 140 متر sur V. La célérité لقينا فيها 10 متر par seconde. Donc عطاتيني الطو هي 14 secondes je pense. نعم donc هذا هو لو غوتار temporel اللي عندي في 2 point M par rapport à S. La distance est égale à SM est égale à 2 fois lambda. Application numérique et غنلقاو القيمة ديال الطو. داكور. إذا الطو كيساوي 2 fois lambda sur V. Taux 2 fois lambda sur V. Application numérique 2 fois 70 est égal à 140 sur V sur 10. Attention, taux est égal à 14 secondes. Question suivante. Donnez en justifiant le sens du mouvement de M au moment où l'onde atteint. يعني الحركة ديال النقطة M عندما تصلها الموجة. هنا كيبان لي أن مقدمة الموجة هذا هو التشويه لا perturbation S حتى ل M. وهاد لا perturbation est périodique progressive périodique متوالية دورية يعني كتكرر بنفس الكيفية. إذا هنا هاد النقطة M عندما تصلها الموجة بطبيعة الحال غادي تهتز. غير هنا غادي نشوفو الموفمون ديالها ولا المنحى ديال الحركة ديالها واش vers le bas ou bien vers le haut. داكور لأن هاد التشويه هذا كينتشر ليا من اليسار نحو اليمين. وهذا التشويه هذا بين لا perturbation vers le bas وسي البداية ديالو الفروندون ديالو غادي فاش غتوصل ليا النقطة M immédiatement M غادي تتحرك ليا نحو الأسفل. Donc le sens du mouvement de M au moment que l'onde يعني atteint هنا vers le bas نحو الأسفل. يعني كياخد ديما المنحى فين عندنا التشويه. Les ondes arrivent sur une ouverture de largeur 1 égale 60 mètres. Recopier la figure est représentée après le passage à travers l'ouverture et donner le nom de phénomène. يعني غنحاول نرسم لي الشكل ديال الموجة بعد اجتيازها للحاجز. هنا هاد الظاهرة هذه كتبرزينا ظاهرة الفيوت. باش نتحقق من هاد الظاهرة كنحاول نقارن ليا نشوف واش توفر ليا الشرط ديال تحقق الظاهرة. هنا كنقارن لا لونغور دون طول الموجة مع عرض الشق. كيتبين ليا هنا عرض الموجة هو طول الموجة هو 70 متر وعرض الشق هو 60 متر. إذا 1 inférieur à 7 alors on observe le phénomène de diffraction. الشكل عندنا هو هذا